नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मो हृदयर सहित स्वागत करुछि। जेपरि आपण थंबनेल रे देखिचंती, जोठी मु लेखिछि जे एही दीपावली पूर्वरु आपणक जीवन रे किछि बड़ घटना निश्चय घटिबाकु जाउछि एवं एही कथाटी भित्तिहीन मध्य नुहे, बरं आज मु आपणक कुंडली रे एक निर्दिष्ट एवं शास्त्र अनुଯାୟୀ प्रमाणित ए परिस्थिति विषय रे जणाइबी, जहाँ दीपावली पूर्व अर्थात 18 अक्टोबर 2025 ठारू आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन निश्चित भाव में आनिबो। एही परिवर्तन केवल आपणकर भौतिक जीवन को प्रभावित करिबो नाही, बरं आपणकर मानसिक, वृत्तिगत एवं आध्यात्मिक जीवन उपर मध्य गभीर भाव में प्रभाव पकाइबो। तेणु जदि आपण जने कुंभ राशि जात व्यक्ति, तेबे आज रही विषय वस्तुटी आपणक पई बहुत स्वतंत्र रहिबो। आपण स्क्रीन रे एक चार्ट देखि पारुथिबे, जोथिरे अन्य कौनसी ग्रह आपण को देखा जाऊ नाहंती, केवल जड़े ही देवगुरु बृहस्पति देखा जाउछन्ति। यह से ही ग्रह जहां को वेदरे ज्ञानर अधिपति, धर्मर रक्षाकर्ता एवं जीवन रे वृद्धिर कारक भाव में वर्णना करा जाइछै एवं आपणक पई बृहस्पति को बुझिबा मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण यह आपणक कुंडली रे एक अत्यंत जोग कारक लाभदायक ग्रह होइतांती। ये आपणक धन घर अधिपति, जहाँ फल से आपणकर आर्थिक स्थिति को स्थिर एवं प्रगतिशील करिथांती। आउ मध्य ये होचंती आपणक आय घरर कर्ता, जहाँ द्वारा से आपणकर रोजगार, आपणकर सफलता एवं आपणकर कठिन परिश्रमर पुरस्कार को मध्य प्रतिनिधित्व करिथांती। वर्तमान समय रे देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर पंचम घरे गोचर करुछन्ति एवं 18 अक्टोबर 2025 रे से आपणक कुंडलीर षष्ठ घरे प्रवेश करिवे। षष्ठ घर जहाँ की संघर्ष, प्रतियोगिता, रोग, शत्रु एवं ऋणर घर बोली विवेचना करा जाए। ताहेले एबे प्रश्न एया जे जेतेबेले बृहस्पति एपरि एक मंगलकारी ग्रह एही घरे प्रवेश करिवे, से किपरि भाव रे शुभ फल प्रदान करिवे एवं एहा हेउछि ही सेही गुढ़ रहस्य, जहाँ आमे आज एही वीडियो रे विस्तारित भाव रे आलोचना करिबा। देखंतु, षष्ठ घर को साधारणतः चैलेंजर घर कहा जाय थाए। एही घर चाकरी, प्रतियोगिता, ऋण, रोग, कोर्ट मामला, मकदमा, शत्रु एवं दैनंदिन संघर्षर प्रतीक होता है। किंतु जेतेबेले बृहस्पति एही घरे तांकर उच्च अवस्था रे प्रवेश करिथांती, सेही घर जहाँ साधारणतः असुविधा आनी थाए, वर्तमान ता सफलता, समाधान एवं विजयर कारक पलटि जाए। तेणु एही समय रे एपरि हेबो कि जेतेबेले जने व्यक्ति निज जीवन रे जटिलतारु बाहरी समस्त परिस्थिति को निज सपक्ष रे आनिबारे सफल होइथाए। यह छड़ा जदि आपणकर पूर्वर कौन ऋण रही आपण एतिरु किपरि मुक्ति पाइबे से विषय रे चिंतित अछंती, तेबे बृहस्पति एही गोचर आपणक पई मुक्तिर पथ खोलिदेव। या सहित जो माने दीर्घ समय धरी आर्थिक फासरे फसी रहिचंती, एही ग्रह सेमानंकु सेही बंधनरु मध्य मुक्त करिवारे सहाय्य करिवो। सेहीपरि जदि आपण चाकरी करूचंती एवं आपणकर बॉस और सहकर्मींकर चाप रहिछि, किंबा समाने आपणक सह असहयोगर आचरण करूचंती, तेबे अक्टोबर 18 पर यही सब परिस्थिति परिवर्तन हेबा आरंभ करिवो। यह व्यतीत यही गोचर एक भल दरमा सहित एक नूतन चाकरीर संभावना मध्य आपणक पई आनिबो, किंबा आपणक वर्तमान रे थिबा चाकरी रे मध्य पदोन्नति, सम्मान एवं स्थिरता पई अनेक गुड़िए सुजोग सृष्टि करिवो। आउ मध्य केतेक समय रे एक अजणा भय जने व्यक्तिंकर जीवन को कबलित करिथाय, जहा कि मु मोर चाकरी हराई देबी कि, किंबा मु कोनोसी भूल करि देबी कि, मोर भल हेबो कि नाही। तेबे बृहस्पतिंकर एही गोचर आपनकु ए प्रकार समस्त जना भयरु मध्य मुक्त करिवारे सहाय्य करिवो। ता सहित आपनकु मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास सहित विचक्षणतार आशीर्वाद प्रदान करिवो। सेहीपरि जदि आपण पूर्वरु कोनोसी स्वास्थ्य समस्यार सम्मुखीन होई आसुचंती, जहा कि कोनोसी एक दीर्घकालीन रोग हैला, मानसिक चाप हैला, किंबा वृद्धि पाउतबा चिकित्सा खर्चर चाप मध्य हैला, तेबे बृहस्पतिंकर एही प्रवेश सेमानंक ठारू मध्य आपणको आराम दे। जदि आपण कोनोसी कोर्ट मामला किंबा मकदमार सम्मुखीन हेउचंती, तेबे एही ग्रह आपणको न्याय एवं विजयर पथ प्रदान करिवो। किंतु एठी गोटे कथा रहिछि, सेथिरे आपणकर दोष नथिबा कथा, ताहेले आपण एया पाइबे। एबे आसंतु प्रतियोगितामूलक परीक्षा एवं कैरियर विषय रे कथा हेबा। जो माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउचंती, सरकारी परीक्षा देउचंती, वृत्तिगत पाठ्यक्रम रे नाम लेखाइबाकु चाहुचंती, किंबा जहार चयन प्रक्रिया चली सब जो माने प्रस्तुत होचंती, सेमानंक पई एही समय अत्यंत फलप्रद हेबो। एही घरे बृहस्पतिंकर प्रवेश शत्रुहंता योग सृष्टि करिवो, अर्थात
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ଦୂର କରିଦେବ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ଶକ୍ତି, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସମାନ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହାଛଡ଼ା ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିବ। ସରକାରୀ କାମ କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିମ୍ବା ପଦବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ଘର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ଘରକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ଟେନସନରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଏବଂ ବାଣୀର ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଧନ ଘରକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା, ପାରିବାରିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ କଥାରେ ମଧୁରତା ଆଣିଥାଏ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଲାଭ ଦେଉନଥିବା କୌଣସି ନିବେଶ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଜନସମ୍ପର୍କ, ଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଧନ ଘର ଏବଂ ଆୟ ଘରର କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହି ଗୋଚର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଇଚ୍ଛା ଯେପରିକି ଜମି, କୋଠା, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ପଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଯେ ଏସବୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶୁଭ ଫଳାଫଳ କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ କି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିଥିବେ ତେବେ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନରୁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଲ ଲେଖାଯାଇଛି ବା ଚ ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଲଗ୍ନ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରୁ ଆପଣ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଏହି ତିନୋଟି ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ 10 ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଲାଭ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଏହି ଚାରୋଟି ଘର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଓମ୍ ଗୁରବେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏକ ପୋଖରାଜ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଭାବରେ ଏହି ଦୀପାବଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆଲୋକର ଦୀପାବଳି ନୁହେଁ ବରଂ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଦୀପାବଳି ହେବ। ତା ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜିର ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ମୋର ବୁଝାଇବାର ଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା
तेबे भिडियोटी को लाइक कर दियंतु, शेयर कर दियंतु एवं आपणकर मूल्यवान मतामत कमेंट करी आमको जणांतु। ता सहित चैनल को जदि प्रथम थर पई देखुचंती तेबे सब्सक्राइब निहाती भावरे कर दियंतु। वर्तमान पई मते विदाय दियंतु, पुणी देखा हेबा आसंता काली आउ एक नूतन सूचना वीडियो सहित। से पर्यंत रहुची, नमस्कार, जय जगन्नाथ।